ناتي دليل ووترو بس حق إنها لا تقالة سبب كان مسرح رجعنا حمدو من بارو أبعد يقول حارنة ودسم له حارة معنا سلام أبرح أقول كاروان تركو تهاتل ساتلايت تلفزيون RPM كما يسأنيحكم كما تخونوا لما عالتي قلتنا أما حبرا مرة وزهان تهاتيلنا يخم زلنا دكتور أبي أحمد قدام مصرنا إثيوبيا أبايتو هاجر قريبو حفشاوي بوليتيكا وهنتات ناي إثيوبيا هم هاني مسيرة زلوا بوليتيكا وتادران وطرن أملكيتو سفح مجلسي هيبونيرو لما علتقى نتي مسيرة زملكت تتحذر استي ذهبوا أبو أملكيته ده أساس خجبري إذا ما لختزي أقول هو تصح شير لايك خطجورو توم سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب خطجورو توم أبالات RPM زي كونكم RPM هزوات الكال سلز خونتون أبالات RPM كتكونوا كذا هروكم يدل مالتي أبي أحمد كم زي نريو زلنا أبصف على قطامي أبايتوناي هاجور قريبو سفح زبالة مجلسات يجبري حدا خابتي نوح التخاطر كوي كاستعذب كو نجار نحرها اللي خوينوني أبي أحمد دارجا أبزوح على زي حدر تمال استزاربو لو معلتي كدغمو زي كل دس زبولو مسيو تزاريبو تمال أخمزين دي خال كان يركايلو زحاتو زي ولو نافوت مول كامل كنت زخيد زلو مرح خوين رخيبه مالتي مغنياتو أبوز حاجات أميتات اتوم زبلوم ويقعاتهم ززاربهم زرباتات زحر شد الشوارح مسيو completely بخال حدش ملختي يغيرهم مالتي لذي حتى نتي يلن ولو انا او خاني تشالنج غورو يلن مش دي شوارح خمدي كان يركاد مع عمد كل مخلت عمد لك خمت ابيترا زلو ماتي ابيترا زلو الكملاخي كلنا نفولطينا عمد مسيو اب تلفزيون اترا خزارف كله وعم خمدي كان يركا يلو زحاتت يلن مالتي تمساسال خاني اب اثيوبيا نرئ لنا مالتي اجيتنا يلو معلقن مزاربي ارسي انتايو أبي حمد كساب كندي تجالبات إذا خانة ملأخت خمس حلف آخر يكون مسير الله مالتي بسوس لذا خانة أينا يتحكي إذا كان مش الدش ورحي قد مخلت عمد كان مثلث عمد التزارب ولي ويس إذا حجة التزارب وزل أبي حمد يتحكي فلازم نحب تحكي طفل زي كيل كام أبي حمد تقول له التزارب ون أما اللي كتحط إخات أطوى مالتي تتأمن النت تكريديبيليتي زبها النجر يلن مالتي أبي حمد أبزنا له معلتي مدرو كله وين كم حدا عب مزاربي أرس خوين زوا على نجار نحرها اللي خوينو انتهى زبل نتي أبونغو يترى إثيوبيا أنت فتير زلوا وطري مغنيات بسنكي تجرى ينبر بسنكي ناي بحري ويك أفتقى بحر حتى ملعلنا أيقوننا أفتكونات نايكل تشحن إسرائيل ساب كل تشحن إسرائيل كلتن أبزنا برا سرعة جرف أبي إثيوبيا أتيول لأبزنا برا اللجيزية بزوح قفعتات عنوات يفتسم سلزنا برا نحنا خا جروفو نبلم لنا بزينا تبعيسنا إزيو تتأنكيو زبلنا زلوا حجي مشام نزز أمن نحر أسب هاللي هوين بوسي أتراي خبلو تخيل منياتو تمالي سرايك سرعة تقرف أب تقرأي أبي تيبقى أتخلو عديمو لمينو حقوزنا ردونا يلو تسويعو نهزب تقرأي كتشوفو زقابرة بعلو أبي حمدي سرعة تقرفن أبي حمدن نهزب تقرأي كبير زخونة شاف أب كتماتات قطرات عدتات بوزح عنوات أوريدهم يوم كلت يوم بمعرخ حتوتو أنا يتعرات أمني دغنا جن أبي أحمد حجي أب ساعات الزمسي مالتيو حلاي هزب تقراي كوينو نبرة هزب تقراي كي عنو منسيات أب تقراي زلو تجارو منسيات كي كتول خي شوفو دك نسيو تجارو خي عمسا هنساتات تكالات أب تقراي زنبرة نخي زرف بخمينا مسرعة تقرف تبعيسنا خف بالكل تعمي أنا مسحة طرائي لك حلف زخل مالسي كساب كندزسي كم يجيرك أخا نعطات هبلع الهزب تجبر ساب كندز خميلك أخا نعطات أبتي سمع أخا أبتي تم حادرو هزبي لك عبك إذا بحريات زي ناي إسياس ناي زوم ولك أما لخت بحريات مغنياتو سوشيوبات لازخون بجا كام اتي نساتهم زبلو وزامنو دس زبلهم زي كونو بزعما خلا يقول سومني
حاسوت انت تزارو هلو حاجة تزارو خوين سموع مالتي لذي تمالت مالي كال زبال كايو هزبي لو معالت مسيخا ازي يتحقق تبلوها لها موخا اخا امنك تصبين نحرا لها انا يتعنا ونا يبوني مالتي بزغونه انت ايلو ابي احمد نسمع ايو اقداس ስለዝኾነ የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ ያስባሉ ይተነትናሉ ግን አይደለም ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ ታውቃላችሁ እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል 5 አመት ለምነናል ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው ውስን ኃይል ነበረ ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም ይሄ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምንፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ለምሳሌ ሕጂ እቲ ዝርዝር ብዙሕ እንዲ ከምቲ ዝበልኮ ነዚ አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ዝኣምን ሰብ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ብፁዕ እዩ ጥራይ ለክሓልፎ ስለምንታይ ኢኻ ብፁዕ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ዝስዕብ ቪድዮታት ኣኸቲለ ከምፀልኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ይኹን መብዛሕትና እቲ ኩነትን እቲ ሓቅን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኢሳያስን አብይ አሕመድን ሽግር ዝተፈጥረ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ ዝሰማዕ ኣለኹ ይስምዓኒ ሓደ መጀመርያ ኢሳያስ እቲ ኣብ ትግራይ ንኽኣቱ ቀንዲ ዕላሙ ዝነበረ ሕወሓት ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ንሕወሓት ከኣኒ ከጥፍእዎም ስለ ዘይከኣሉ አብይ አሕመድ ብፀቕጢ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ፕሪቶሪያ ብምኻድ ውዕል ሰላም ስለ ዝፈረመ ተኸሊፍና ኢሉ ኢሳያስ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ 2022 ኢሳያስ ተኸሊፍና ክብል ከሎ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ኢሉ ፕሪቶሪያ ውዕል ሰላም ሓደ ምዕራፍ ናይ ኩናት ዓፅዩ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ኩናት ዝኸፍት እዩ እዚ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ታይም ዝተባሃለ ዝወፀ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ንስርዓተ ግረፍ ነቲ ናቱ ረብሓታት ኣብ ግምት ዘእትዎ ስለ ዝግበር ዝነበረ አብይ አሕመድ ብፀቕጢ ዝገብሮ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብን ሽግር ክፍጠር ምዃኑ ሽዑ እንዳተፈረመ ከሎ ኢሳያስ ትክን ዳውፅእ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ መፅኡ ተኸሊፍና ክብል ከሎ ናይ ኢሳያስን ናይ አብይ አሕመድን ዝምድናን ኣብ ሽግር ከም ዝወደቐ ርዱእ ነይሩ ማለት እዩ ስጋብዛ ዕለት እዚኣ ግን አብይ አሕመድ ምስ ኢሳያስ ግን እንታይ ዝገብር ነይሩ ኮሸምሸም እዩ ዝብል ነይሩ ኩላትና ዝረኣናዮ ሓቂ እቲ ካልኣይ ከዓ ድሒሩ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት ዘምፆ ሕቶ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶታት ማለት እዩ በተደጋጋሚ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ብዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ይምልከተና እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ አብይ አሕመድ ጀሚርካ ብምሉኦም እቶም ዓበይቲ ሰበስልጣናት እዚ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣብ መንጎ ስርዓተ ግደፍን አብይ አሕመድን ዝነበረ
ፍቅሪ ክንብሎ ንኽእል ጊዜያዊ ኮሸምሸም ክንብሎ ንኽእል ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ኩናትን ዕንወትን በፂሑ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ህዝብን ዓለምን ዝፈልጦ ኩሉ ሰብ ነዚ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ብቐረባ ዝከታተል ዝፈልጦ ነገር ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ምፅኢሉ ንኩሉ ሰብ ዓይንኹም ብሓመድ ገይረ ክደፍነኩም ይብል ኣሎ ጀታይ ዝብዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ጻድቕ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሓላይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ነቲ ትማሊ ምስ ስርዓተ ግደፍ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ብድሮን ገይሩ ጨፍጨፎ ህዝቢ ኣነ ስርዓተ ግደፍ ንኸይጭፍጭፈኩም ንኸይዘርፈኩም ይጣበቕ ነይረ ብኸምኡ ኢና ከኣነ ምስ ኢሳያስ ተባኢስና ስለዚ ኢሳያስ ፈታዊኹም ኣይኮነን ሞ ንዕመና ባይኽትብል ኮልሃስ ከመይ ማለት ቆልዓውን ከኣምኖ ይክእልን እዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ታኽብ ፀኒሐ ኣብቲ መጀመርያ ራውንድ ወይ ከዓ ቀዳማይ ዙርያ ዝበለ ሰለስተ ዙርያታት እዩ ኩናት ተኻይድ ኣብቲ ቀዳማይ ዙርያ ሽረ ምስኣተና ኣብ ሽረ ኣትዮም ገዛውቲ ዕንዮም ብድሕሪኡ ናብ ዓዲግራት ተመሳሳሊ ዕንወት ገይሮም ብድሕሪኡ ኣብ ኣክሱም መፅኦም ኣብ ኣክሱም ከኣኒ ብዙሓት መንእሰያት ቀቲሎም ካብኡ ሓሊፍካ ከኣኒ ኣብ ዓድዋ ኣብ መወዳእታ ካታ ይብል ንመቐለ ክንኣቱ ኮልና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሳልሳይ ዙርያ ንመቐለ ይተኣትውን ኢኹም ድሕር ደኣ ንመቐለ ክትኣትው ፈቲንኩም ሲ እዚ ጠያይትና ኣዚርናስ ምሳኹም ኢና ክንዋጋእ ኢልና ተዋቢልና እዚ ንዓይ ሓሶት እዩ ከኣምኖ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ኩላትና ንዝክሮ ኢና ሳልሳይ ዙርያ ወራር ወይ ከዓ ሳልሳይ ዙርያ ኩናት ክግበር ከሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ዝተመለሰሉ ግዜ እቲ ናይ ሚዛን ሓይሊ ለውጢ ክመጽእ ከሎ ኩላትና ተዓዚብና ኢና ኣሜሪካ ነቲ ናይ ድሮን ንኢትዮጵያ ከይተዓጥቕ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኢማራት ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ጌራቶ ዝነበረ ፀቕጢ ስለዚ ኣልየቶ ሓድሽ ዝኾነ ሓይሊ መፅኡ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ግን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ተዳኺሙ ከም ዝነበረ ናይ ትማል ታሪኽ እዩ ብናይ ድሮን ሓይሊ ከምኡ ከዓ ብሓገዝ ናይ ሰራዊት ስርዓተ ግደፍ እዩ ናብ መቐለ ገፁ ተፀጊዑ መቐለ ከይኣተወ ከሎ ከኣኒ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሎሚ መፂኻ ትማል ብድሮን ጌርካ ንዝለሓስካ ህዝቢ ትማል ምስርዓተ ግደፍ ኣቲኻ ንጨፍጨፍካ እዩ ንዘባሳበስካ እዩ ገዛውቱ ንዝዕነኻሉ ህዝቢ ንብረቱ ቤት ትምህርታቱ ኩሉ ዋላ እውን ስርዓተ ግደፍ ሕጂ ኣብዚ ንጹር ክኾን ማለት እዩ ንስርዓተ ግደፍ ኣይኮነን ዝሕልቕ ዘለኹ ግን ክልቲኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ዝፈጸምዎ ገበናት ሕጂ ምጽኢልካ ንስኻ ገበን ከም ዘይፈጸምካ ተሓደ ወገን ወይ ከዓ ስርዓተ ግደፍ ጥራይ ገበን ከም ፈጸመ ሓላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይንካ ክትመጽእ ቁኑዕ ኣይኮነን ዋላ እውን እቲ ክሬዲቢሊቲ እቲ ተኣማንነት በቃ ኣብ ታሕቲ እዩ ዝወርድ ስለዚ እሱ ኣነ ተዓዚበ ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ድሕሪ ተባሂሉ ኣብዚ ኣስዒበ ቪድዮ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ስርዓተ ግደፍ ገበናት ዘርዚርካ ዝውዳ ኣይኮን ባዕሉ እቲ ሕወሓት ኣብ ሰዓት እዚ ስርዓተ ግደፍ ፀሚዱ ኣሎ ኣነ ንሕና ካብ ሕወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ንህዝቢ ትግራይ ክንሓልየሉ ንኽእልና ድሕር ደኣ ሕወሓት ይኹኑ እቶም ሕጂ እቶም ፀለውቲ ዝበሃሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰባት ምስቲ ኣብ ልዕሊኦም ጨፍጫፍ ዓመፅ ኩሉ ዝገበረ ስርዓተ ግደፍ ክንፀምድ ኢና እንድሕር ኢሎም ናቶም ምርጫ እዩ ይገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ ግን እቲ ሓቂ ግን ሓቂ እዩ ከምቲ ንሕወሓት ክሕሱ ከሎ ትሕሱ ኣለኹም ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ እውን ክሕሱ ከሎ ይሕሱ ከም ዘሎ ክንዛረብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓቅን ክውነትን ዝረሓቐ እዩ እቲ ምክንያት እቲ ጠንቂ ከምቲ ኣቐዲሞ ዝገለጽክዎ እዩ ሓደ ኢሳያስ ስለዝተኸልፈ ካልኣይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ እዩ ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ምትእታው ስርዓተ ግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ መልኪቱ እንታይ ዝብል ነይሩ ንጉዳይ ምትእታው ሰራዊት ናይ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ትግራይ መልኪቱ እንታይ ዝብል ነይሩ ነቲ ትማሊ መድሕን ዝብሎ ዝነበረ ስርዓተ ግደፍ ሕጂ ምፅእ ኢሉ እሱ ክዘርፍ ከሎ ግደፍ ኢልና ንዕኡ ሙሱ ኣብ ቆይቁ ኣብ ባእሲ ነርና ክብል ከሎ ክእመን ዝኽእል ኣይኮነን ሓደኻ ሓቅን ድሕር ሃልዩ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ንኽኸውን ዝገበሮ ኢሳያስ እዩ ኢሳያስ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ተዘይእቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣይመሃለዎን ነይሩ ስልጣን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንክድልድል ዝገበረ ንወያነ ክሳብ ክንዲ ዝክደኽሙ ዝገበረ እዚ ብሰዓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ንክፍጠር ዝገበረ ኢሳያስ እዩ ስለዚ ፈቲና ፀሊእና ኢሳያስ በዓል ውዕለታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ
بزاوت حبرات منكسات أمريكا وعل بريتوريا أنت زي فرن نيرخاني من الواش كم تتمالو ونز قال أسبوع مالتي إثرا إثيوبيانون حدا هاجر مخنا نيرم مخنا خلان مالتي بزغنا اسكت تتمال الزولاد نبرس معيو تحطوا أنا تاينتايو أين أي تحكي تتمال تولوز نبركادي ويس إذا حجة تولوز اللي خاي تفرق أنا بقول نابز مالتي وناسي which one is the truth نسمع أيوة تمال انتاي بالنيرو أبي أحمد بزعبة سرعة تقرف بمجمريا وداجم طلعتم ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው በችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም። እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል። ጥላን የምታየው ብርሃን ሲኖር ነው ሲከተል የምታየው። የራስህ ጥላ ብርሃን ሲኖር ይከተላል፣ ጨለማ ሲኖር ይሸሻል፣ አይታይም። በችግር ጊዜ የኛ ወታደሮች ከሞት ሸሽተው ሄደው የተደረገላቸውን ክብካቤ የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳው። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደም ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። حراي حجزي مجم كمت زبالكو سرعة قرف أبي أحمد كم زيلو أب سلطان خدل للتسعة تارة قال لي لا يكونن زي تاريخ سلا دخونا مالتي حجن تايز ودل أبي أحمد سراويت ناي إثيوبيا توجي بقون توجي هادي ونابي تراخ أب تخلو أبليعي وأستيو خدينو نبزل له نخيد زفك أدلو ناي كنا ناي شجرنا حاوز هنا منقسن حزب إسرائيل نسرعتي ودسو نيرو أبقي زي شجر بلالو بعلو أبي أحمد يترفت أوي خاص صلالوت كاوين قري في كايز خيل أبقي زي صلمات أبز خالص صلالوت وين يلن مساحة عايز ولدلو إذا أبتي ناي شجرنا جيزي كم سرعتي قرف غيرو زدقفنا أكال يلن نزي سرعة زخا ندحر نصرفو خدباسو نحسب اكتيفيست ندحر هاللي هوينا تعنا زي يقول لي فحت زخونه يكون غيزي وعلات ناي سرعة قرفن ناي حزب ترى يقولون ابزي اجي نقطعم ورد بلو نغير الله ابي احمد حزب ايتران منغس ايتران زغبرنا حزب ايترا ابزول حدا زغبر يلن حزب ايترا قدايو زم حزب تግራይ كم حزب ኢትዮጵያ قداي اتي نابي احمد زغبرلو سرايت نابي احمد اتي بسمين از بحال نابي يتراخ أتخلو تقبيلو يعتيقو أسنيقو ناب تقراي مليس موسوخة أتدرب حايل هوين ذاته سراي سرعة قرافي سرعة قرافين جنرالات المالتي لذي تمسقان مني ني سياسي أبتي ناي سألام جيزي أبتي ناي شقر جيزي أبقونا ينزخوانا إيساياس سرعة قراف صرفو خوارو دو خط أولمو نحر تحاسب لهم تعنا يقولكم إذي قراف زقابرالنا وعلت أب تاريخ دا تذكر خنبري نزي تاريخ زي عينو خحدو ينابل نيرو حجي توم تمالي خنصرفو خنباسو تحاسبوا لهم تعنا زي يقولكم اكتيفيست يقولون زهره لومي يصرفوا لنا سياس بعده نقرف يصرفوا له سلازي تمالي لعل زخونه يكون فتاوينا فتاو خوين زرحانا زولوز نبر سياسي تماريحهم كان بتقراياتهم كلنا نفولت اينا اذا سمين اذا بحال سرعه قرفت زي قبولو نيرو منالواش ابي احمد منقسنا ابي احمد من اي محلو نيرو سلازي ابتي غيزيتي ابتي زنبورو وطرو خوينوسي مسرعه قرف اذا وصلوا اذا ايتوسود بزلو يلس تبعيس حاليتنا حزب تግራይ نيرني ጠቅላላ ቅንጣብ ክንድፍር አድርው እንትኾን ابي احمد ابل الحزب تግራይ حاليت هينبورو حاليت ስለዘይነበሩ ይነተ አረሜናው ስርዓት ዓዲሙ ናብ ትግራይ እቲዎ بحبار ኮይኖም ካእቱ ሁሉ ግፍዕታት ፈጽሞም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት አሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክልቲኦም
بدرجة مرحنا زحتوت هايهم كلت يوم مرحت أبي أحمد إسياسن بمعرهم زحتوت بدرجة وتهدر زحتوت هاليوم كنا سرايت أبي أحمد سرايت إسياسن بمعرهم زحتوت حجي مسئلك بقى أنا صادق نيره أنا حلاي نيره نبرتنا حزب تግራይ كيفرس منسيات تجارو نخي قتلو بقى حلاي نيره لك حجي مسئ هزارب I think بزح ترجم ذلو خوين يسمعني نعاي اتحاكي اتقدم حج أبي حمد زوله إذا حج زوله ذلو نعاي بوص وحاستي نسمع أيوب زعبا مئتا سرايت إيترا بإثيوبيا خنتاي زول ذلو أبتجديتي على مولو سرايت إيترا أبي إثيوبيا أتيول أبتجراي يقفع في السماء له الكله أبي حمدن كلهم توم ناتو سبع سلطناتني يخدوا يمنيرو أبزن تاي زول ذلو نسمع أيوب سرايت إثيوبيا راح نوصل مسكرة سرعات يقرف ويكا سرايت إيترا قال كدان كيدينو ناي وتهدات إيترا كدان كيدينو سلسلة يوم سرايت إيترا زول لما سرايت إيترا ساعتون يزول له مو هذا أين يتحقق حج خن إذا حج زول لنا زول ويس تشعر زول لنا سرايت إيترا أبتقرأ أتون زول لنا أين يتحقق طاب نبرن دموايين وتكبار زندرو كإيترا قار تاركان بايون نورو من اللي فتر እንደሚችል መገመት ያስቸግራል መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል እሱም በኋላ መጣበታለሁ ሶማሌ ስንሄድ እኛ እኮ እናንተን አናምናችሁም በክልል ከፋፍላችሁ መታባሉን እናንተ ናችሁ የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ ራቁቱን ኤርትራ ሲልከው የኤርትራ ህዝብ አለበሰው የኤርትራ ህዝብ ውሃ ጠጣው አበላው አስታጠቀው ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅም ማክበርም አለበት የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመድ መሆኑን በተግባር አሳይቶናል በነገራችን ላይ ኦፕሬሽን ተካሂዶ በየቦታው ያገኘናቸው እስር ቤት ያገኘናቸው ምናምን ያገኘናቸው ሰዎች እኮ ጠውልገዋል በ10 ቀን ውስጥ ጠውልገዋል ወደ ኤርትራ የወጡት ግን በ2-3 ቀን ውስጥ በርትተው ተዋግተው አሸንፈዋል ያስራበን የኛ ነው ያስጠማን የኛ ነው ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች የኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል ለዚህ ነው ኤርትራ ወጋን የሚሉት حجب زنتاي زولا طرحنا وزم زخولو نا ኤርትራ ሰራዊት ክራንት ተገይዶም ስለዝሞጽ በሆም እዮም ና ኤርትራ ሰራዊት ወጊኢና ዝብሉ ዘሎ ቃል አቢ አሕመድ አሉ ይሉ ስጋብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍጸም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትወን ዝብል ነር አቢ አሕመድ ሕጂ ተደጋጋሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረልና ዝብሎ ነጥቢ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ወላ ሓንቲ ኢድ የብሉና ኣብዚ ካብዚ ቀመር ካብዚ ኢኩዌሽን ክወጽእ ይኽእል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ናይ ትውልቀ መላኺ ግዳይ ናይ አቢ አሕመድ ግዳይ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዓመጽ እቲ ንአቢ አሕመድ ውዕለት ዝውዓለሉ ዝኽብሎ ጽንሐ ማለት እዩ ሰራዊትና ጠሚዩ ጥራሕ ነፍሱ ተደፊዩ ተቐጥቂጡ ከይዱ ዝተቐበሎ ዘሎ ከም ትኽብሎ ጽናሑ ስርዓተ ግደፍ እዩ ብርግጽ ከኣኒ ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ሰራዊት يعطيهم أبليهم أستيهم ألبسهم سيدهم حبيرهم كان أفتقينات أتيهم نحن خام جمرات حزنا قوميلنا هنا أبي أحمد أيفال زبل نيرو مالتي حج انتاي زبل أبي أحمد طرحنا بصوم مسكدوهم كدان كيدهم سلازم ولا صوم متخدان كأني ناي سرايت إيترا سلاز خونا إيو إيترا توقعنا الله زبهال دلمبر إيترا هاي أتوتن ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኣብ ዝኾይናት ዝገበረቶ ነገር የለን ሰራዊትና ኤርትራ ዝፈጸሞ ነገራት የለን አቢ አሕመድ አጽሚምና ኢኔሮ ክሳብ 2022 መወዳእታ ዝጋብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍጸም ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብቲ ዶብ ኣብቲ ብውዕል አልጀርስ ዝተዋሃቦም ቦታት ዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፎም ናብ ኢትዮጵያ ኣተውን ዝብል ነር አቢ አሕመድ ሕጂ ዝብለና ዘሎ እንታይ እግርና እንዳሰዓቡ نحنا نزحازنا يا بوتا تطويلنا خنصنعت لينخل اجرنا عند صعبو غزا يفرس نيروم سبقت نيروب يبلنا له يس اي غبرون ايكون زول زلو غيروم مخون خوليم ابت ريبورتات وين كوت ግን بحباريم غيروم
اتقول لا بتقرأ استجابة إسياسن أبن سراويتهم يوم جرمو تحدث صادق تحدث حد أتني خونا يكلني لومني نحر أب أكسوم نحر قتلتنا من سياسات نيرو قلت يوم تحابيرهم جرمو ስለዚህ ሎሚ ጻድቅ ኮይንካ ክትመጽእ ዝቕበሎ ሰብ ኩሉ ኣይክእልኒዩ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ዝቕበሎ ኢለ ኣምኒ ግን እቲ ክሬዲቢሊቲ እቲ ተኣማንነት ናይ ሓደ መራሒ ግን የፍኩሶ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ዝልለየሉ ነገር እንድሕር ኣሊ ኮይኑ ኣዝዩ ክእመን ዘይክእል ምዃኑ ማለት እዩ ዝኣምኖ ሰብ የለን ምክንያቱ ትማሊ ዝበሎ ሎሚ እንድሕር ዝቕይሮ ኮይኑ እምዚ በዓል ስርዓተ ግደፍ ዝለካ እንታይ እዩ ናይ ስርዓተ ግደፍሲ ወይ ከዓ ኣብ ሳዋን ካልእ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ ብርሳስ እዮም ዝፅሕፉ ምክንያቱ ክድምስስዎ ክጥዕሞም ብሉኻ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ዝተዛርባ ሎሚ መዓልቲ ካልእ ኮይና ፀንሓክ ስለዚ ንክትኣምኖ ወይ ነሸግረካ ማለት እዩ ካልእ እውን ንስማዓዮ ዲና ሙፍቲ እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ ምእታው ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ብዚ ከነፅሮ ዘሊ ሰራዊት ስርዓተ ግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ጥራይ ዘይኮነሲ ሓንቢሱ ምዃኑ ንሕና ኢልናዮ ኢና ግን ኣብይ ኣሕመድን እቲ ናቱ መንግስትን ግን ይኽሕዶ ነይሩ ይሽዑ ስርዓተ ግደፍ ሰራዊት ናይ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ግፍዕ ፍፅም ኣለኹም ኮልና ኣይፍፅምን እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ እንድሕር ኣትማለ ከምኡ ትብል ነርካ ሎሚ መፂኻ ግን ነፍስኻ ሓራ ክትውፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዳስ ማይ ፖይንት ማለት እዩ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ጋር ሆነው ይወጉናል ይወጉን ነው የሚል ደግሞ ፕሮፓጋንዳ እንደዚሁ እየተናፈሰ ነው ያለው ይሄም መሰረተ ቢስ ማስረጃ መሆኑን ነው አንዳንዴ አሁን ተጨምሯል ኤርትራ ብቻ አይደለም ማን ተጨምሯል ሶማሊያም ተጨምሯል ተብሎ ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዳር ድንበሩን ጠብቆ በኩራት ዳር ድንበሩን ጠብቆ ከማንም ተከላካይ ከማንም ወራሪ ኃይል ራሱን ጠብቆ ቆየ ኃይል ነው ይሄ ትራክ ሪከርዱ ይታወቃል አልፎም ጭራሽ በሩዋንዳ በብሩንዲ በኮንጎ እዚ ንሪኦ ዘለና ዲና ሙፍቲ ከም ዘዋሪት ዋንጫ ኣብ ኩሉ እቶም ስርዓታት ኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝበሃል ሲ መሰረት ኣልቦ እዩ በቃ ወላ ሓንቲ ሓሶት እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ናይ 2021-22 ዝነበረ ዝህቦ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ካልእ ከመን ኣትዩ ዘሎ ኢሉ የላግፅ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ሓሊፉ እንታይ ዝብል በቃ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዶባቱ ብምኽባር ዝፍለጥ ትራክ ሪከርድ በቃ ብኸምኡ እዩ ዝፍለጥ ኢሉ ብኩርዓት ንዛረበሉ ይብል ኣሎ ተሓቂ ግን ንሱ ይኮነ ተሓቂ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣብቲ ግዜ እዩ ሕጂ ነቲ ትማሊ ዝበልናዮ ሎም መዓልቲ ሕጂ ተገንጢሎም ንነፍሶም ሓራ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ጥራይ ተዛርበና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩ እየ ዘምፆ ዘለኹ ኣየናይ ተሓቂ ትማሊ ዝበልኩምና ኢኹም ዋላ እዚ ሎም ትብሉና ዘለኹም ሎሙ ከዓ እንድሕር እቲ ታሪክ ወይ ከዓ እቲ ስቶሪ እቲ ትራኻ እንድሕር ክቕየር ኮይኑ ከዓኒ ነፍስኻ ሓራ ጌርካ ነፍስኻ ፃድቅ ጌርካ ክኾን ኣይክእልን እዩ ሓላፍነት ክሽከም ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ሓላፍነት ተሸኪሙ ንሕና ዝንዝን ጌርና ስርዓተ ግደፍካ ከምዚ ገይሩ በዚ ኣይትረዳዳን እንተትብል ፀገም የለን እቲ ዝፅላእ ዘሎ ግን ፃድቅ ኮይንካ መፂኻ ኣነ ከምዚ እየ ዝገብር ነይረ ይከላኸል ነይረ በቃ ሓልዮት ነይረ ንክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ስለዚ ሓልኻ ኣልዩ ስርዓተ ግደፍ ንህዝቢ ትግራይ ክሓልየሉ ዘይከኣለ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኣብ ኣክሱም ዝተፈፀመ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ኣክሱም ኩላትና ብዙሕ ተዘሪቡሉ እዩ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብል ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ኣትዩ መንእሰያት ቀቲሉ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ግን ብርሃኑ ጁላ ካብ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ዝብል ብዛዕባ ኣክሱም ንስማዓዮ ስለዚ ሓቂ ናይ መን እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወይስ ናይ ብርሃኑ ጁላ ከዛ በኋላ ደግሞ አክሱም ላይ ጭፍጨፋ ተፈጸመ የሚል ነገር አለና ወጣቱ ተደራጅቶ ከዛ ካለው ኃይል ጋር ግብግብ ስለገጠመን ምንድነው እናንተ ባላችሁ መረጃ አይደለም እዛ አንደኛ ጭፍጨፋው የተባለው አይነት አይደለም ጉዳት ደርሷል ግን የተወራውን ለሚዲያ ፍጆታ የዋለው አይነት አይደለም ጥፋት የሰራው ራሱ ቲፒኤልኤፍ ነው የሻዕቢያ ሰራዊት በዚያ ሳልፍ ተኩስ ከፈተባቸው በሲቪሎች ማለት ነው ሰራዊቱ በዛ ሲያልፍ የሻዕቢያ ተኩስ ከፈተባቸው ምን አድርጎ ከተማ ውስጥ ሚሊሻ ምናምን የታጠቀ ምናምን ሰክስጎ ማለት ነው ልክ እንደ ደፈጣ አይነት ማለት ነው ይሄን ያደረገው ደግሞ ከተማ ውስጥ ነው እነሱ ደግሞ ለመከላከል
ብለው እከሌ ከከሌ አለዩ እርምጃ ወስደዋል። ይሄ ነው የነበረው። በየቤቱ የገቡት አነ የተባለ ነገር በየቤቱ የገቡ የሚለው አይደለም። በቃ ከተማ አይደለ ተተኮሰበት ግብረ መልስ ሲሰጥ ከተማው ሰው ብዛት ስለሚኖር እንትን አድርጓል። ጉዳት ደርሷል። ያ ጉዳት እንዲደርስ ሆን ተብሎ ነው የተሰራው። በሰላም የሚሄድ ሰራዊት ላይ ታጣቂ አደራጅተ ከተማ ውስጥ አስገብተ ተኩስ ከከፈትክ ምን ያርግ ታዲያ? ሰራዊቱ ራሱን መከላከል አለበት። ለመከላከል ደግሞ ማን ነው የታጠቀው ማን ነው ያልታጠቀው ብሎ ለመለየት ከባድ ነው እና እርምጃ የወሰዱባቸው حراي حجي خمس سمعوا زلنا برهان جولا انتهي زول زلو اب اقسم تفتره قتلت تحتاتي حوعاتيو سراوي الشعبيه نفسن مكلخاليو نتمتقعت فصيمو يزول زلو ابي احمد كان انتهي بلنا له اقسم مساكنا دحرينا اتيوم نتمنسي قتيلو مبلاله ስለዚህ ምን ይተሐቅ حجي برهان جولا ويس ابي احمد ابي احمد وين بعلو اقدم ابيلو تمساسالي كمزناي برهانو جولا عينت مجلسات ابنيري حجي سرعه تقلف اباخصو ماتيو قفعي خم تفصمه منسيات كم زقتله استفعلاليو حبريتات مرتوعات ولا مسالسي اكل وصي ابي احمد جنت مالي اكل نايتي زنبره قتلت سلازنبره نعي خدو نيرو حجي من سرعه تقلف سلاستبعسه كله تحديات نسرعات تقلف تراي كشكمو ግን ቁና አይኮነን ክልቲዮም የምትሐተት ኾን ዘሎ ሕጆም ዘንሰማው ጻሃ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ዝብል ዘሎ ስራው ሻዕቢያ በሰላም እንዳወጽሆሉ ህወሓት ኮነይሎም ዝፈጠረው ሽግሪ ስለዘጥዕዎም ከተማ ኻ ስለዝኾነ አውኻኒ መን ይዕጦ መን አይጥዖን ካትፈል ስለይትኽእል እዩ ሽግር ስለዚህ ናይዚ ተሐታት ህወሓት ይብላል ስለዚህ بحفشات نتبي زمصاخو انتايو اتي لو معالت زبولو ابي احمد بزح مايزي عقور كم زخونه اتي امونغو ابي احمد اسياس تفطيرو زلو بوليتيكاوي يكون وتادراو وطري قندي مبغسيو اتي كلتيوم بحبار سبغسلو علامه امودا تخبصحو سلازيكالو نسي تحقي معناته علامهم انتهي نيرو ندحرالنا هنا نحوحات اطفيخه ኤርትራ ኢትዮጵያን በሐባር ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ዝኸዳሉ ባይታም ተጣሒኒሩ ትማል ስራሕ ኾ መደብ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ኤፕሲን ዝተባሃለ ሃብታም አሜሪካዊ ካብትናቱ ፋይላት ዝወፀ እንድሕዳሪና ይሆንና ኣብ ሐምለ 28 2018 እዚ ኤፕሲን ዝተባሃለ ሃብታም አሜሪካዊ ምስ ፕሬዝዳንታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ከም ተዛረበ እዘን ክልተ ሃገራት ሓደ ኾናኻ ተኸእሉ ከም ዘሎ ማለት ስለዚህ እቲ ዕላማ ንጹር ነይሩ ነቶም نتي علاماتي نخيساقع شجر فوتر خوليهم سؤالو حواحات فيها نحبار منغسلي فيدريشن كونفدريشن قبر نارباش we don't know مالتي سينيورت علامه لذي قدام يتنزب اسرته مزي اخت لذي قالت حواحات كطفاي قالن ابي احمد بصوتنا امريكا بريتوريا وعل فريمو اسياس كاتو خليفنا يلو مستخول فخاني امون ابي احمدن اسياسن وطر جميرو مالتي توطري ابزل على طرز مسبص حقاني يسياس سقات ስለተሰምዖ ንሶም ትማሊ ጸላተይ ዝብሎም ዝነበረ ጽምዶ ብምግባር ካብና አብይ አህመድ ስጋት ነፍሲ ይከላኸላሉ ስለዚህ ተቀዳሚትና ታሌተን ካ እቲ አብይ አህመድ ዘለዎ ናይ ባህሪ ሕልሚ ወላሂና ንሪአልና ሎ ማዓልቶን ሓደ ካብቲ አብይ አርሲ ተዛረበል ናይ ባህሪ ጉዳይ ነይር ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኢትዮጵያውያን ዘልዕልዎ ዘለዎ ጉዳይ ዋነት አፍደገ ባህርውን ሓደ ካልእ አሞንጎ ኢሳያስን አብይ አህመድን نزي تفطير زلو بوليتيكال وتادراون وطري مخنياتي ስለዚህ አብይ አህመድ ሎም ዓልቲ ዘقربو مخنيات وصو حسوتي ወይውን ከመን ዝኽእል አይኮነን አነ ሆም ኢለ እምደም ታዝበሉ ሎም ዓልቲ ዘዳሉ ኸመደብ ኣብዚ ዛዚመለሁ ዝመዘሎ በሃል ተሕሳን ረሃቢና ሳብ ሽዑ ሰናይ ከነን ሆልና ቴንክ ዩ ما في دليل وترو بس حقنا لا تقال سبب مسرح رجالنا حمدوا من بارو أبعد يجب الحارة والجسم لها حارة
مع أعلى